گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. همچون مهتاب که بر آب حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. تن و تن پوش سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. رفتی از خویش و کفی پای گیرا موسیدی، رفتی از خویش و کفی پای گیرا موسیدی. ای دل با گناهی تو خوشم میآید، ای دل با گناهی تو خوشم میآید. گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. Well, that's all we have for you today. If you wanna buy these dresses, then do visit my Instagram channel for bookings, because our aim is to always provide you with excellent customer services from before and after your order. So any feedbacks or reviews received by clients, either positive or negative, will always be recorded and acted upon. So share your feedbacks with me. I hope you guys enjoyed watching our film as much as we enjoyed making of it. If you enjoyed this video, be sure to hit that subscribe button before you go. So don't forget to share and like. I'll catch you guys in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.